भलो गोटे सीन आसीबो देखंतु। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग देखंतु आज किंतु आ गोटे नुआ ब्लॉग नै कि पले आसिले एठी मु आ मो भाउज आ एठी सोनाई भी आसी सी धरिबो कैमरा हमर कैमरामैन दुई जनकर सोनाई आमे आज माछ धरिबा हम गार पोखरी रे। हां देख हम गा पोखरी एठी हमर गा पोखरी सामने रे किंतु पले आसिले एठी एबे माछ धरिबी देखबी माछ मिलुची कि नै समस्त धरुचंती पुनी आज आमे धरिबो एठी बाल्टी भी आनलु बाल्टी आ से गामुछा देख से गामुछा देकी धरिबी देखंतु वीडियोटा भलो लागिबो आज भी ओडिया आ बंगाली रे दुईटा कथा रे किंतु वीडियोटा देबी देखंतु एबे टिके बसिथिले उठिले एबे किंतु जीवी देख भाउज भाउज देखंतु समस्त देखंतु डांस करूचंती वीडियो करूचंती शॉर्ट वीडियो सेठी ठिया क्या एई जगहटा एते सुंदर माने हमर एठी शॉर्ट वीडियो करे पूरा वायरल जगह एते सुंदर देखा जाउची व्यूज मस्त अछि देखंतु सांग माने मु टिके हमर पोखरी रो व्यूटा देखि दोची केते सुंदर ना एठी जदी शॉर्ट वीडियो करा हबो ना पछर जो बैकग्राउंड बहुत सुंदर आसीबो जानिछंती मु किंतु एठी आसुची मझिरे मझिरे आमे मु आ मोर भाउज मिसी कि प्राय तो आसुची वीडियो करबा पई शॉर्ट वीडियो बहुत मजा लागुची आउ देखंतु आपन मानक सहित कथा हो किंतु मु पलेइली हमर जो काम रे आसिली माछ धरिबा पई एटा हैला घाट आउ सेटा हैला किना माटीर घाट हमर एठी लोक माने कहिबे सेठी एका जीवु किंतु माछ धरिबा पई सेपटे किंतु बहुत माछ रहूची देखंतु वीडियोटा बहुत भलो लागिबो देखंतु सांग माने आमे किंतु पूरा रेडी सेडी हेकी एबे किंतु उल्लेइबो पानी भितरे जीवा परे देखिबी रिएक्शन केमिते होची केमिति ठंडा सबु किंतु आपन माननकु जनेबी आ वीडियोटा आज चमत्कार होची गामुछा नै कि भाउज देखंतु पूरा माने सारी फारी गुजा गुजी करिकि किंतु एबे पानी रे उल्लेइ जिवु देखिबु केते माछ मिल देखंतु सांग माने भाउज किंतु पूरा पानी पाखरे पळेइले तांकर बेसी माने इच्छा होची धरिया पाए भाउज किंतु झियो थिला बेले तांकर बापा घरे थिला बेले भी माछ धरुथिले पुनी गामुछा देकी सेति पाए आज किंतु मु आ मोर भाउज पळे आसिली माछ धरिबा पाई देखुची गोटे माछ पाइले तो आमर पूरा टार्गेट पूर्ण हो जिवो देखंतु वीडियोटा आ समस्त एन्जॉय करंतु आमर सहित मास भितरे ये शामुक कैसे शामुक ऐसे मासन नामे शामुक फिशू सेई साइड रे किंतु माछ धरुथिलु गोटे भी माछ आसु नथिला खाली शामुक जाक किंतु आसुथिला सेति पाई सेई साइड रो आसी कि एई साइड रे किंतु धरुची देखुची माछ मिलुची कि नाही भगवान गोटे भी माछ किंतु लास्ट रे मिलला नाही सांग माने भाउज कहउथिले आमर सेपटे जदी एमिति गामुछा नै कि जिबा हेले नदी रे पुनी बेसी माछ उठुची किंतु आमर एई पोखरी रे की पाई माछ उठी नाही कि पाई के जाने किंतु जाल दे कि धरुचंती एठी बहुत माछ मिलुची आउ एठी किंतु बहुत माछ चाष करा हेइची सेति पे एका आसीथिलु आमे माछ धरु धरु उपरे अनेकी देखिलु जे माछ धरिबार गोटे नौका अछि एटा कहिबे डोंगा एटा किंतु टीनरे बना हेइची एटा देखि हमर पोखरी रे माछ धरुचंती सेति पय देखंतु आमे भी टिके एन्जॉय करबो न हले गोटे भी माछ मिलला नै दुख रे कोन घरे पले जिवु सेति पय भाउज आ मु कहले चलो जेते कष्ट हेले भी सेटा आनिबा आउ टिके पानी रे भासीबा आमे तो माछ धरि पारलु नै सेटा टिके करिकि आमे एन्जॉय करिबा न हले किंतु बहुत मन दुख लगी था केते ओजन थिला जानिछंती हेले भी किंतु आमे दुई जन आनिलु से डंगाटा को आनिकी किंतु दुई जन एबे भासीबु देखंतु कंटिन्यू वीडियोटा बहुत भलो लागिबो फर्स्ट टाइम किंतु ऐसे डंगा हमर बहुत इच्छा छला तो वीडियो करबो डंगा इच्छा ती रेशना माने कि तुम्हारे মাম্পিরে ছেড়ে দি ভিতরে হ্যাঁ না একদম চালানি মানুষ আইলো অনেক জল ভাইসে চল যাচ্ছে গো আর তো দিকে আমি ধরে রাখছি পড়বা না আর ওদিকে যাও দুজন ভাই আমি একবার বসি ওরে একবার ঘুরাই নিয়ে আসি তারপর আমি একবার বসি না তুমি আমারে তুমি দিবা তো বন্ধুরা দেখো আমার ননদকে আমি জলে চালিয়ে মারবো ঠিক আছে হ্যাঁ না না না
এই দেখন্তু সাঙ্গমানে সমস্তে এইটি এই নৌকাটা আনলা পরে বহুত নৌকা ভিতরে চড়িলি তারপরে দেখন্তু এই দুই জনଙ୍କୁ ବି চড়াই যাইছে এই দুই জনଙ୍କୁ যে নেইকে আসলে তার মা সহিত এইটা যদি পানি ভর্তি হয়ে যাব দেখন্তু কেতে পানি উঠিছি কি খাইবে বহুত মজা লাগুছি আজি এই ইয়েরে নৌকারে বহুত মজা লাগুছি ওহ ওহ কি শান্তি কি শান্তি আমি চলে গেলাম ধরো ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଆସିବ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏକା ଦେଖେଇ ଦେବି ଭାଉଜ ସହିତ କରିବି চলো চলো শোনা চলো চলো এই দেখো লাফা সোনামণি এই নৌকায় কিন্তু অনেকক্ষণই আমরা ভিডিও সব করলাম এখন নৌকাটা উঠিয়ে রেখে দেবো চলো কুলে লাগাও নৌকা বাবারে জলে ভাসে যাচ্ছে এই যে কিন্তু অনেকটাই জল আমি ধরে রাখছি নৌকা আর যাবে না আমি পাথরে সাপোর্ট করে রাখছি এই মিষ্টি পারবি ওর ভয় নাই ওর নিয়ে চুপনি যেতে হয় জলের ভিতরে তাহলে নামো ভালো তারপরে আমি মিষ্টি নামো মিষ্টি আয় 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 নামো চলো আমি এখন নামি ও চলে গেলাম ভাউজଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବି এই যে নামো এই জায়গা ওরা বড় নৌকা দেখো নামাইতে যে সুমনি দিছে জলের মধ্যে ଆମର କିନ୍ତୁ ଭାସିବା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୌକାଟାକୁ ଉଠେଇକି ରଖିବି ଯେମିତି ନୌକାଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଭାସିଲୁ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଉଠେଇକି ରଖିଦେବି ଆଉ ଆଜି ପ୍ରାଙ୍କଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୋଖରୀରେ ଆସିଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବି এইটি দেখন্তু সাংগମାନେ সেইটিରୁ ତ ମାଛ ଫାଛ ଧରିକି ନୌକାରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ এইটি ଏବେ ଟିକେ ସଫାସଫି ହେବି ତାପରେ ଘରେ ଯିବି ନହେଲେ ସେପଟେ ତ ମାଟି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାଉଜ ଏବେ ସଫା ହେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପାଣି এই জায়গা আমার ধারে পা জল বাবা গলা অবধি জল তাই তুমি ডুবে যাবা না আমি নামবো না কেমন লাগিছি ମୁଁ କହିଥିଲି না ମୁଁ କରିবি সত্যি আমার সাথে সবসময় এরকম করে আমাকে মাম্পি আমিও তোমার সাথে একদিন করবো দাঁড়াও তুমি সবসময় আমার সাথে করো আমি সাঁতার কাটতে জানি বন্ধুরা দেখবে আমি তো সাঁতার কেটে এসি হ্যাঁ দেখিলা আজি কিন্তু বহুত দিন পরে সাঁতার কাটা নেই সাঁতার কাটা কি করবা শিখাই বড় হলে ভিডিও চক্করে সব ভিডিও হয়ে যাইছি ভাউজ সহিত প্রাঙ্ক भी হয়ে যাইছি গোটে ভিডিওরে সব দেখি পারিবে আর আজির ভিডিও কেমিতি হয়েছি অবশ্য গোটে কমেন্ট করিকি জনাইবে এতে কষ্ট করিকি ভিডিও করছি দুইজন আর পুরা ওদা দেখন্তু মতে মোর সহিত भी ভাউজ প্রাঙ্ক করে দেলে এই গোটে ভিডিওরে তা দেখিবে ভালো লাগিলে भी লাইক করবে ভালো ন লাগিলে भी লাইক করবে বহুত কষ্টরে কিন্তু ভিডিওটা করেছি পানি পুরো পাটিরে পশি আছে হ্যাঁ, না করে পুরো পাটি কিন্তু বহুত ভয়ঙ্কর হয়েছে মো সহিত তো চালন্তু সমস্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করিকি পাশে রইবে আর সমস্তଙ୍କୁ টাটা পাক